Otra vez, directo número 2 porque se nos cayó el perro directo ahorita. Así que vamos a darle al directo número 2, claro que sí, totalmente vivo. Y eso ya lo compartimos. No, déjame mandarle mensaje a ver si me contesta. Porque hace rato la mandé y me dice, güey, al rato Heavy Rain. Y me dijo, sopas, pero ahorita ya no me ha contestado. Mike, ¿estás? A poner. ¿Estás? Pero bueno. Aquí estamos en el menú, pues ponemos nueva historia, claro que sí. Ah, te creas, no es cierto. Vamos a ver los capítulos. Capítulos, el prólogo. Centro comercial. Padre e hijo. Lugar sorbio. Ah, no, cancela. Opciones. Idioma, dificultad, chala, chala. Todo otra vez, ¿no? Ese güey. Trofeos. Maestro del Heavy Rain. Ay, perro. Para los que no saben, yo ya lo tengo platinado. Jaja. Ok, ya vamos a continuar porque si no, vamos a spoiler. No, vaya, apenas me van a decir. Acuérdate que aún estamos aún es viernes, me dicen por ahí del domingo, más o menos. Más o menos. Otra vez con el Shelby. Ah, lo bueno que nos quedamos aquí y no tenemos que repetir todo el bendito capítulo. Ay, no, se nos fue el gordito. Uy, tiene asma. Sufre de asma el gordito. Pues si no, de los 6 meses. Lauren, open up, baby. It's me. Wait, what are you doing here? I already told you I don't want to see you anymore. Sorry, Del, but I really wanted to see ya. Valió verga. Voy a salvar a mi chica. Pues ya hoy cobro, güey. ¿Tú dices que show? What do you want, asshole? Lauren, is everything all right? She's just swell. Now beat it, loser. You Hola, again? pinche perro. If you're looking for trouble, Partir you tu found madre, it. brother. I'm gonna beat the shit out of you. Oh! Órale, pinche perro. Le salta el jutsu. Yo veo la WWE y te voy a partir tu madre, cabrón. Órale. Te voy a hacer la del Brock Lesnar. La del Triple H.
Vale, pinche perro. No mames, le hizo la de John Cena. La del Roman Reigns le va a hacer. Ya no quédalo, cabrón, ya no quédalo. Vale, ya su madre. Oh, madre, por viejito. Are you alright? Better than him, I guess. Who is he? An ex-client who thinks he owns me. He was getting violent and I told him I didn't want to see him anymore. You should be careful. They'll probably be back. Sorry about the mess. Mr. Shelby, Yeah. thanks. ¿Quiere caldear? Ah, no es cierto. No hay problema. Ya me partió mi madre, no hay pedo. Ah, pues Simón, güey. Simón ya para tenerle. ¿Y ese quién es? A ver. Vamos a conocer al tercer al tercer personaje. Ya conocimos a Ethan, ya conocimos a Mr. Shelby. Dice Bartes 85, 17.27 centímetros cúbicos. Ya subió, ya subió. Pachi. Hay que seguir viendo la historia. Goddamn rain. Hasn't stopped pouring since I arrived. I'm really gonna love it here. Reporters. Already. Huh. They seem well informed. God, my hands are trembling. I gotta keep my act together. At least for now. Noted that name somewhere. What was it? Blake. Lieutenant Carter Blake. Yeah, that's it. ¿Qué no sabes quién soy? FBI? Norman Jaden. Yeah. Yeah, of course. Check. You can pass. Simón. I'm looking for Lieutenant Blake. Is he around? ¿Qué para, pinche McKeever? Aquí estás con nosotros, men. Ya te la sabes. ¿Qué para, Mike? ¿Cómo andamos? Estamos totalmente en vivo. Ya es la segunda parte, man. Ya te perdiste la primera. I saw him arrive earlier. He's here somewhere. Thanks. ¿Qué te pasó, Mike? Creo que ya son dos. Ja. Ay, Video memo perro. recording, Agent 470.
October 4th, 2011. Time is 4 de octubre del 2011. ¿Qué hacían un 4 de octubre del 2011, banda? unrelated to the investigation. Y este pinche Jaden está muy perro. Airy comment, sample of no interest. Comes Sí, on recuperaste un refri, man. wasteland. Aquí hay unos... yo me eché los zapatos. Some orchid pollen. The concentration of pollen in the air is quickly decreasing because of the rain, but it gets higher in the direction of the body. A ver, se supone que aquí estamos investigando por lo que dice ahí, por lo que dijo ahorita, otro cuerpo del asesino en serie del origami. I'm looking for Lieutenant Carter Blake. Thanks. Uy, aquí hay cosas. Airy comment, sample of no interest. Comes from one of the policemen present on the wasteland. Lieutenant Blake? I'm Agent Norman Jaden from the FBI. I went by your office this morning. They told me you'd be here. Now, if you're looking for rain, dead bodies, and highways, you come to the right place. Mike, will you tell that asshole with the bulldozer to stop for 5 minutes? I can't hear myself think here. Right away, Lieutenant. Well, are you coming, Jaden? Obvio, So- pendejo. What happened? Some guy taking his dog for a piss found a body about 6 o'clock this morning. We don't know much more right now. Based on what we've seen, looks like the work of the origami killer. Any witnesses? None yet. Given the neighborhood, I'd be surprised if anybody saw anything. Any news on the coroner? He's on his way, Lieutenant. We've been waiting for an hour, for fuck's sake. Do we know the cause of death? There are no marks on the body. Chances are he was drowned, like the others. Sí, There are a pero lot of español people de on the crime España. scene. Aren't you afraid your men might destroy some clues? Bueno, si quieres lo ponemos en español de España. Y ya va a empezar a alburear ese verga. No se encuentran pruebas sentado en un descanso. No tenemos costumbre de pisotear lo que hay en el suelo, aunque no seamos derechos. No, claro que
quería decir eso. Tony, no quiero ver a un solo periodista revolviendo entre la mierda, ¿entendido? Sí, teniente. ¿Ha sido identificado el cuerpo? No, todavía no. Sabremos más a lo largo del día. Este es un caso que ha captado la atención de los medios. Sí, menuda banda de crackers. Matarían a su madre por una exclusiva. Esta investigación se está convirtiendo en un circo. Escucha, ahora estoy ocupado. ¿Por qué no discutimos todo esto más tarde en la oficina? No hay problema, lo entiendo. Importa si he hecho un vistazo. Lo mismo. Jaden, ven a verme si descubres algo, ¿vale? Ahora estamos en el mismo equipo. Vamos a ponernos otra vez los lentes del Robocop. Ah, que la verga, ¿quién te entiende? Te dije que era español de España, mamá. Harry, comment. The victim is lying on his back. No visible signs of violence. Superficial wound on the right thigh. Blood analysis suggests it could be post-mortem. Probably a scratch that occurred when the body was being moved. The blood report indicates an advanced and long-lasting state of exhaustion. His face is covered with mud, like the other victims. An orchid was placed on the victim's chest. Tal y como lo describió la pinche Laura al A Mr. small Shelby. origami figure in the right hand. Fingers were probably closed after the time of death. The victim is Jeremy Bowles, declared missing 5 days ago. See reference file. A ver, esto más lo segundo, va. Un olor a Harry, orquídea, comment. espera. Pollen particles disappear in the tall grass. It's probably the end of the trail. Uy, encontré más pisados. Footprints continue just after the pollen trail. There's a good chance that they're the killers. Harry, comment. There are traces of blood on the fence behind the railroad line. It comes from the victim. The killer came this way with the body and probably grazed it on his way through the fence. Y ya se pegó su verga. Vamos a subir. Ay.
No, güey, no dormimos, güey. Acá hay más pistas. There's a good chance that they're the killers. Voy a echarme un vasito de agua, con su permiso. Andamos sedientos. Me voy a componer bien porque ya parece que estoy acostado. No, la neta no, güey. No dormimos. Somos virtuales. Very common. Tire tracks on the side of the road behind the railroad line. It may be the killer's car. I think I've seen all there is to see. Ah, quiero manchar. No es cierto, eran como las 4 más o menos. Ah, pendejo que había. Mejor vámonos. Ya chequé el cuerpo. Ya chequé algunas pistas. I'm heading back to the office. You staying? No, I've seen enough. I'm leaving too. There's a railroad track near where the body was left. Same as all the other victims. Way too many people here. They're trampling all over the crime scene. I think I've seen enough. Better get back to the station before I catch pneumonia. No me llamo, ya va a manchar el coche. Vamos ya, perro, que ya acabo este pedo. Oye, MacIver, Gabo, ¿has escuchado del Heavy Rain? ¿Lo has jugado alguna vez? Es que no trae música el juego, güey. Digo, el juego, el pinche carro. Abajo del grifo. Martes, 1 de la tarde. 19.43 centímetros cúbicos. ¿Qué es esto? Una mariposa. No, es un lobo, ¿no? A wolf's head. Este es... A ver, es un cangrejo. Sí, es un cangrejo. Ah, 2. Es una chicha, es cierto, la muerta. Death. No manches, el IFA está loco, man. Pobrecito. I have the results of your MRI scans. Everything seems to be normal. There is no physical damage from the accident. However, I am worried about your psychological condition.
I know it's not easy, but you've got to start over, Ethan. You're not responsible for what happened. It's my fault Jason is dead. He'd still be alive if I'd been looking out for him. It was an accident. Accidents happen every day. You can't blame yourself forever for your son's death. How is Sean? He's a very solitary kid, you know, very focused within himself. He's really close to his mother. With me, he's more distant. And what about you, Ethan? What do you feel? I Deprimido. no longer want to live. I have no reason to continue. Not even for your son, Sean. I couldn't save Jason. Sean doesn't need a father like me. Is there something else you wanted to tell me, Ethan? Verga, ¿le contamos o no le contamos? No. No. No le contamos, pues. That's the end of this session. We'll continue this conversation next week. Así es. You were Hasta lucky, el Ethan. trabajo el hijo de la verga. It's very rare to survive such a traumatic accident. I don't exactly feel lucky, Doctor. No mames, pinche hijo todo deprimido, el pobre. Cuatro días de la tarde. 16:10. 25.04 centímetros cúbicos. Do you want to eat something? Lo mandó a la verga otra vez. Colegio. How did things go at school today? I was punished because I didn't do my homework. I'm sorry about that, Sean. Next time, we'll really pull it together, okay? Is something the matter, Sean? No, I'm all right. Aren't you gonna go play with the other kids? I don't feel like it. Que es spoiler, chingada madre, no te puedo contar. Ya conforme pasemos los episodios, ya lo irás descubriendo y deduciendo. Pero siempre hace esa pregunta: ¿centímetros cúbicos de qué? We're just not communicating. Feels like we're drifting apart. Sean looks so miserable. I wish I could help him. Just not sure I can right now. Como el meme de la abejita. La verga, entiendo. Man, he was so happy. But that was before. Otro pendejo que pregunta lo mismo. What am I going to do to cheer him up? Sí, vamos a animarle. I haven't been on a seesaw in a long time. What do you think? Yeah! Es que la neta nada más lo que quiere Sean es olvidarse de todo ese pedo, pero el pinche hijo siempre anda deprimido, anda así como que a la verga, y todo se lo contagia el chamaco. No, Dad, you're not doing it right. You Ajá, gotta push him at the right time. El de pendejo yo.
Pues sí, pero pues, como dice el psiquiatra, güey, o sea, los accidentes pasan, güey, o sea, no puedes hacer nada al respecto, pero aún te queda un hijo, güey, al chamaquito, y es lo que debes aprovechar cada momento y cada minuto de estar con él. I'll find something else to do with him. Vamos a buscar algo para entretener al chamaquito, porque la neta What no about that parecía. merry-go-round? I bet I can push you so fast you won't be able Yo to stay sé on que no it. es tan fácil, güey, pero pues está el chamaco, güey, y todo lo que haces tú lo absorbe, güey, y si estás triste, pues obviamente el pinche ojo va a estar todo triste, hasta rodillas. Go on, Dad, as fast as you can. Córrele, güey, córrele, güey, córrele, güey, córrele. Córrele, güey, córrele, güey, córrele, güey. Faster! Whoa! I think my head is spinning. Good training for astronauts, though. Te ponemos en contexto, MacGyver. Hace cuenta que ese güey tenía una pinche casa chingona y pinches 2 hijos con su familia y su esposa. Por un descuido de ese güey que no lo cuidó en un centro comercial, el chamaco se le va a la calle y lo atropellan, el chamaco se muere y ahora él vive con la culpa de que pues su hijo está muerto, o sea, Jason, ese se llama Todd, y pues a causa de eso, pues, obviamente su mujer lo abandonó, se fue a vivir a una casa toda culera, al niño, a este hijo Sean nada más lo ve los fines de semana. Ah, sí, cierto. Puta madre. Bueno, ya te pedo. Y pues ya. Así es este show. En capítulos anteriores. Ah, le di un abrazo. Mira, la pinche sonrisa de Ethan, güey. Olvidándose por un momento de lo culera que es su vida. Strawberry flavored chewies, please. Thanks. Hey. Sí, esa es la parte 2, güey. Chewies. Es la parte 1, pero se me cayó el directo. It was nice of you anyway. I'll find something else to do with him. Saw a boomerang in his bag. Used to be pretty good with one of those. Should have known he doesn't like strawberry. Don't even know my own son anymore. Está choco. A ver, el boomerang. A boomerang? You know how to use it? No, not really. I can never make it come back. Can I give it a try? Sí, se cayó y ahí quedó acostado del piso. Ya valió mal. Ya por eso comenzó un nuevo directo. Por problemas del pinche juego, ya está. Exactamente, mi estimado. You did it, Dad. Do you want to give it a try? I won't be able to do it. Oh, come on, let's try it together. Now, the main thing is to get the right position at the beginning. Now, you gotta throw it straight and a little to the right. Now, throw it!
Le da la cabeza, ¿no? I did it! I did it, Dad! Good job, Sean. See? That wasn't so hard. Ya va a empezar con su pinche filosofía 3 pesos. Uff, esa publicidad, papu, cada día estás más cerca de convertirte en un miembro del equipo. Vamos a irnos, ya. Parece que va a llover, el cielo está nublando. Alto spam ahí, perro, sí. Porque recuerden que a partir del 24 de enero regresamos con los podcasts en un break de café. Pero mientras tanto, mientras no están los podcasts, puedes divertirte sanamente con nosotros, claro que sí, en Gaming de Café. Viendo todas las campañas de tus juegos favoritos, claro que sí. Desde Batman Arkham Asylum hasta Batman Arkham City, pasando por Marvel Spider-Man 2 y comenzando jugando Uncharted 1 de Drake Fortune, y en este momento estamos jugando Heavy Rain, claro que sí, directos casi todos los días, y digo casi todos los días porque luego me duermo, jaja. Ok, así que disfruten cada directo, dejen su like, su suscripción, su campanita a los dos canales, y no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, excepto Facebook. Facebook acaban de hackearlo, así que a Facebook no lo sigan, pero dime un break de café y dime, mi queridísimo Alan, en dónde nos pueden ver o nos pueden seguir, en qué páginas. Y claro que sí, este es el... Ah, verga, espérate. Espérate, chamaco, ahí quédate. Totalmente en vivo, totalmente en directo. Espérate, voy a pagar. One, please. That's $1. Y checar, Solo choco. Voy con chonquito. Y recuerden que este directo y muchos directos más están patrocinados por Profimex. Y más que nada, centavo de guaraná. ¿Sabe? Deliciosa. Uy, no. Le va a dar otra vez las pinches lagunas culeras esas. Quítate, Ifan, quítate que te van a matar. No mames, ya perdió el Sean otra vez. Bueno, ya perdió a su segundo hijo. Corre. Güey, ¿qué se ha de sentir, güey? Que no encuentras a una persona que está a tu cargo. Corre, güey, corre, ¿cómo corre, güey? ¿Cómo corre? Ahí está la mochila del niño. ¿Dónde chingada está el chamaco? Todo por culpa de sus pinches lagunas mentales. Sean, where are you? Sean! Sí, aún no tiene gaming de café en sus redes sociales.
Pa' madre, un hijo se le muere, el otro se le pierde. O sí, o más mala suerte. No mames, otra figura de origami, güey, qué feo. Y trae otra figura de origami en la mano. Ahora vamos con el Jaden. Hasta ahorita nos han presentado a 3 personajes de 4. El Ethan, el detective privado Shelby y a Jaden. 19.55, 33.68 centímetros cúbicos. Yo también de chico un día me perdí. Sentí muy culero. Do you think it's gonna take long? No, he should be finished soon. Ok, gracias. Ya pinche Jaden anda mal viajado, con esos lentes de Terminator. Ya, mucho. Al rato me van a arder los ojos. ¿Qué no puedo levantar? A checar la pinche oficina. Creo que te bloquearon un comentario, mi queridísimo Alan RB. I'm off, Charlene. I'll look at the reports later. I'll cancel all appointments for this afternoon. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden from the FBI is here. Jaden, of course. We've been expecting you. I'm in a bit of a hurry. Do you mind tagging along? We can talk as we walk. Yeah, of course. I wanted to introduce myself before getting started, but perhaps there's a better time. Yo tampoco la vi. Pero dicen que está bien caca. We have them every day now. Believe me, it's not always easy finding something to tell them. Fortunately, today we had some news. Have you met Lieutenant Blake yet? Yeah, we met this morning. He has his own methods, but he's a good cop. I'm sure you'll get him. Do you know how to tie a knot in a necktie? I guess. To be frank with you, I could have done without the FBI on this one, but the press are all over us. This origami killer case crept up on us, and it's fast becoming a national concern. There are hundreds of killers in this country, but what do you know? This guy is exotic. He leaves flowers and origami figures. Work that one out. Then the press get onto it, and we suddenly become the center of the universe. I'm here to arrest a serial killer. With all due respect, sir, the rest of it, it's none of my business. No, of course not. All I'm asking is that you make progress, and fast. The press want a perpetrator, and we're gonna have to serve him up on a silver platter. Bad. Pinche viejo corrupto. Oh, go see Charlie and she'll show you to your office.
Check in on the press conference if you're interested. It'll give you an idea of the political climate around here. Thank you, sir. Welcome to the club, Jaden. Jaden, el hijo de Will Smith. Ese Jaden. Dice, Captain Perry is doing his press conference now. Might be interesting to have a look. Think I need a good cup of Java. I saw Blake when I arrived. Maybe I should go talk to him. Vamos a hablar con el Blake. Creo que no sé si mal recuerdo. Aquí vemos aquí nos encontramos a la ex esposa de Ethan, abriendo la investigación para encontrar a Sean. Strange character, Captain Perry. Seems to be more interested in meeting the press than investigating the crime. I'll have a look around the station. Stretch my legs for a bit. I should get Perry's assistant to show me my office. I can't wait. I'm ready to start. Maybe we should kick off by talking about the case? I have some work to finish here. Let's talk about that later if you don't mind. Okay. No problem. Just let me know when you're available. Sí se perdió, güey. Really starting to dislike that guy. Better watch my back from now on. Y se recolecta para el regalo del ascenso de Larry. Ay, perro. Un reloj y como $400. Nada mal, nada mal. Vamos a ver qué hay aquí antes de ir a mi oficina. Buenas noches, ¿cómo estás? No, al baño no. ¿Qué Rolex? HH. Totalmente vivo. No lo sé, brother. Se acaba de perder, ¿no lo viste o qué? Vamos a hacer un cafecito. Primero sóplale, papito. Ya te quemaste todos los hocico. Ándale, explícale al MacGyver qué show. Ah, ya acabó. Llegué ya cuando había acabado. No. No, lo que hace el origami killer es raptar a sus víctimas y meterlas en contenedores, pero lo que hace es raptarlas en días lluviosos. Al meterlas en un contenedor, la lluvia hace que el contenedor se empiece a llenar y las víctimas se ahogan en el agua y ahí se mueren. Entonces, siempre tardan un máximo de 5 días nada más en que se llene ese recipiente y se mueran las víctimas. We bought the same model each year for the past 20 years for each promotion. It optimizes everybody's time, and it's the kind of thing that always goes down well. You can contribute to our fund if you like, or
still a few dollars short. Congratulate Larry on my behalf. I'll be sure to do that, sir. Captain Perry said you could show me to my office? Yes, of course. Follow me. Agent Jaden, are you coming? Y yo digo que sigan viendo el pinche juego. Ándale, pues esos son los centímetros cúbicos. ¿Cuál negro, güey? No apareció ningún negro, culero. This is my office? That's where I was told to take you. If you need anything, you know where to find me. Vamos, pinche oficina otro culero. Okay, time to work. Wow. More like a big cupboard. Well, I wanted a quiet place to work, and it certainly looks like I got it. No time to lose. Gotta get down to work. First, analyze the case files. Ándale, tienen 5 días para encontrarlo. Si es que lo capturó el asesino del origami. Y cada día que pasa, los centímetros cúbicos van creciendo. Vamos a comenzar para resolver este show. Step 1. Change the office. Cambiar de despacho. Ok. A ver qué pedo. ¿Cuál les gusta? ¿Este de los arbolitos y todo el pedo? Ay, se ve muy perro, ¿eh? Este del Marte. Este del Arrecife. O este debajo del agua. No mames, se ve muy creepy esta madre. ¿Cuál quieren? ¿Cuál de las 4 opciones quieren? Para que resolvamos el caso. Aquí yo escucho a mi público, escucho a mi gente. Porque estamos totalmente en vivo. No mames, el de las hojas. ¿Tú qué dices el MacGyver? El MacGyver 365. Ah, pues decídanse, pues. Les voy a dar un cuchillo. Ahí se decide entre los dos. Pues la neta, ninguno de ustedes. Yo me voy por este. Ahí está. Ok, vamos por las pistas. Lo primero, las pistas. Vale. Tenemos 3 pistas hasta el momento. Ese ver. Las pisadas. La figura del origami. Y la orquídea.
Aquí lo que hace el asesino serial es cuando saca a sus víctimas, las pone con una orquídea en el pecho y en la mano las deja con una figura del origami. Vamos a seleccionar esta. Las pisadas. Bueno, Killer's car is probably a Chevrolet Malibu 83. un Chevrolet Malibu 83 es el carro del asesino. Geoanálisis. No hay data para ese análisis todavía. Ok. Aquí hay que ser muy meticulosos porque con Jaden si es la cosa de andar buscando, porque el trabajo de ese güey es investigar quién es el asesino y este es el objetivo del juego, aparte de intentar salvar al niño, descubrir quién es el asesino del origami. Solo hay un origami en la ciudad, ¿qué es eso? Ok. Common species. That doesn't help much. The orchid is a common species. It can be found at any flower shop. No mames, hay un chingo de pinches tiendas. Chale, entonces, por el momento son las pistas que tenemos. Hay que seguir buscando qué show. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Mi querido público? Sí. Así que por el momento estas son las únicas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? Antes de borrar todo. ¿Ya? ¿Nada? Ok, vámonos. Ok, vamos con los archivos. Víctimas del asesino del origami. 8 victims in the last 3 years. 8 víctimas en los últimos 3 All años. boys, aged between 9 and 13. No signs of violence. The victims disappear from public places in broad daylight. Ahí está como desapareció el pinche Sean. Bodies are found 3 to 5 days later. De 3 a 5 días. Drowned. Ahogados. In rainwater. En agua de lluvia, como les dije. The killer has a large comfort zone. He gained confidence rapidly and moved away from his base. This won't make the geoprofiling any easier. No es pendejo el pinche. There is always a railroad line adjacent to where the bodies are found. And all the victims disappeared in the fall. Sí, siempre las víctimas fueron en los meses de octubre de los años consecutivos. Ok. Always the same ritual. An origami in the hand, an orchid on the chest. The victims have always been dead for less than 6 hours when they were found, which means they remained alive for several days before being drowned. Over 3,500 people questioned. Over 100 suspects interrogated. Not a single lead to go on. Está muy perro el pinche asesino.
No hay datos. Entorno. Ok, lo podemos cambiar. Pues ya después. Mapa. Ok, vamos con las pistas para juntarlas todas. Del auto no tenemos geoanálisis de nada. Entre las piezas de origami tenemos una tienda allá, dentro de la zona donde están los pinches güeyes. Bueno, donde se ahogaban los niños, pues. Bueno, hasta ahorita es todo lo que tenemos, hay que seguir investigando. Ay, no. Otro que la hace de loco. Here we go again. I better go wash my face. I need to take some. I'm gonna faint if I resist. It's all right. I know I can make it. I know I can make it. Salir. Te necesito vivo, Jaden. Te necesito vivo, cabrón. No one must see. Ya sé. Vamos al baño, córrele, córrele. Ahí está el Ethan. Viene a ver lo del pinche Sean. This is Lieutenant Blake, Mr. Marshall. Could you please tell him what happened? It was this afternoon. I went to the park with my son, Sean. We played together for a while. And then he wanted to go on the carousel, so I put him on one of the wooden horses. And when I turned back, Sean had disappeared. Exactly what time did you arrive at the park? Try to remember exactly, Mr. Mars. Every detail can be important. About... No vi la pinche hora. 4:15. No, pero voy a darle una... Yeah, that's it, 4:15. I remember exactly because I looked at the clock in the park when we arrived. No es cierto, pinche mozo. What was your son wearing when he disappeared? He was wearing a coat. ¿Qué llevaba? ¿Qué llevaba? Ah, beige. A beige coat. Sí, a beige, ¿no? And a pair of pants. Larga, unos pantalones. ¿Qué color los pantalones? ¿Con los pantalones? ¿Con los pantalones? Como de negros. Black pants. How could Sean have disappeared without you even noticing? Weren't you right by the carousel? Quedarse en un banco, pequeño paseo. I went for a short walk around the park, just for a few minutes. When I got back, the carousel had stopped, and Sean wasn't there.
You say you took your son to the park after school. But you didn't report him missing until 8:15. Why did it take you so long to contact the police? Pánico, esperar, buscar. I searched the whole buscándolo. neighborhood for him. I thought he couldn't have gone far. Did Sean have any particular difficulties, Mr. Mars? Anything that might have caused him to run away? Sean is a sensitive child. Our relationship has been a little difficult recently. Everything okay at school? Any particular problems between you and your wife? Que sí, pendejo. My wife and I have been separated for the last 6 months. But Sean would not have gone off without telling his mother or me. All right. That's all the questions I have for now. You're free to go, Mr. Mars. We'll continue to look for Sean overnight. We'll contact you if we have any more questions. Do you think the origami killer... Listen, your son's probably just run off and he'll turn up in a couple hours. But what if it is the origami killer? Well, then we have about 4 days to find him alive. 4 días para encontrarlo vivo. Bueno, al menos ya se conocieron 2 de los personajes principales. A huevo sabía que apareció el esposo. Did they find something? No, nothing yet, but they're gonna keep looking through the night. Do they think it's the origami killer? It's still too early to say, but it is a possibility. What happened, Ethan? How could you lose Sean like that? You should never have taken your eyes off him. I mean, for God's sake, how hard is it to keep your eye on a child in the park? Why did you leave him, Ethan? Why? Wasn't it enough losing Jason? A la verga, déjalo en paz, pinche viejo. Sorry. It's not what I meant to say. I miss him so Abraza la culera. Sí. Por desgracia, por culpa. Bueno, no quiero echar la culpa, pero pues él estuvo en las 2 situaciones. Vamos con Mr. Shelby. Claro que sí, el gordito. Totalmente vivo. Ahí me sigo viendo, ¿verdad? Vamos a entrar a la tienda. Good evening. Good evening to you, sir. ¿Cómo está, señor? Can I help you, sir? Well, I hope so. My name's Scott Shelby. I'm a private detective. I'm investigating the case of the origami killer. I'd like to ask you a few questions. My son is dead, Mr. Shelby. I have nothing more to say. Comprensión. I also lost someone I loved. I know what you're feeling. Then you will understand that I do not wish to talk about it. The killer has kidnapped another victim. A 10-year-old boy. Like your son, Risa. I have 4 days before we find his body on a deserted stretch of wasteland. No one did anything to save my son. Now, please, to move along, sir. Oh, do you sell inhalers? I'm all out, and at least I won't go away completely empty-handed. In the back of this store, to the right.
Thanks. Goddamn asthma. Can't breathe when it rains. Pity he didn't want to talk. Might have known something. Inhalers are down at the far end of the store. Inhalers are down at the far end of the store. Vamos por generadores de este gordito. Good evening, sir. Are you looking for... Give me what you got in the register. Don't fucking try anything. Uy, no, otra Open the vez. register, you dumb fuck. Put the money on the counter. Shit, are you deaf or what? Are you gonna open that fucking register or not? No, sir. You do not have the right to steal that money from me. I have worked very hard to earn it. You cannot have it. What did you say? You're out of your fucking mind, man. You don't get it, do you? I'm gonna put a fucking bullet right between your eyes if you don't do what I say now. You shall not be robbing my register, sir. That money is mine. I ask you now to leave before it is too late. Christ, goddamn idiot! Open the register! Don't make me fucking kill you! No, sir. That I cannot do. I'll waste you, man. I ain't joking. I swear to God, man, I'll blow your fucking brains A la out! verga. Don't turn around. Just don't turn around. Fuck! Fuck! No mames. Now! Valió verga. Hands up! Put your fucking hands up or I'll shoot! Look, it's not worth it. Put the gun down and just walk away. You giving me advice? I'll give you some fucking advice. My name's Scott. What about you? What's your name? Andrew. My name's Andrew. Don't panic. Let's just stay calm. Nobody here wants to hurt you. We're all just gonna be cool, and everything will be all right. Yeah. I'm cool, man. Everything's gonna be all fucking right. You don't really want to shoot anybody, do you? I'm sure we can find a way out of this mess, right? Now, I want you to put the gun back in your pocket and quietly walk out of the store. My friend and I will forget about what just happened, and you'll have earned a second chance not to fuck up your life. What do you say? Nice try. For a second there, you almost had me believing all your shit. And now, give me... Ese pinche perro. Thousand thank you, sir. I don't know what would have happened if you had not been here. At least I didn't come by for nothing. Have a nice day. When my boy, Razor, disappeared, I received a letter with a locker ticket inside. Inside the locker, I found this box. I do not understand what it means, but I think it must be a sort of message from the man who took my son from me. Can I? Please, Figuras origami. take the box if it can be of any use to you at all. It did not help me to save Reza, but maybe it will help you find the other little boy. Mr. Shelby.
I was beginning to think that there was no good to be found in this place. I can see now that I was wrong. Así nos encontramos con el último personaje. Miércoles 2:44, 39.73 centímetros cúbicos. A hot drink is what I need. Goddamn insomnia. I'm totally exhausted, but I just can't sleep. Sabía que el MacGyver iba a reaccionar. A hot shower. That'll create the magic of sleep. ¿Cuánto cuesta, mamacita, ese güey? 2:47 a.m. Always the same time. Maybe I'll go to bed and give the sleep thing one more shot. Sí. Se nos prende el MacGyver. I shouldn't take those damn pills again. Al perro, ¿qué fue eso? I swear I heard something. Good job, Madison. I think you're starting to lose it. Sí, es cierto que se llama Madison. I really need sleep. How hard can it be to fall asleep? Voy a hacer algo que capaz y te guste, pinche MacGyver. Ya después me lo agradeces. Totalmente en vivo. A la verga, pinche baño de hotel, Ese güey. Ah, es que tiene
el cuarto de lavado aquí junto. Por eso. Uf. Se va a dar un baño. No mames, banda. O sea, de los cuatro pinches, de los cuatro personajes, tenemos un güey con asma. Un güey que es adicto a la pinche, a los pinches lentes esos que los va a terminar matando, güey. El pinche Ifan que le tiene lagunas mentales, verga. Y esta mujer que tiene problemas para dormir. Ya listo, ya mucho por hoy, porque nos desmonetizan. Qué buenos polígonos. Ese verga. Lo bueno que ya no es hora familiar. Escribiendo una mano. Ese güey. ¿Tú o el MacGyver? I swear that shadow just moved. It's freaking me out. Se va a dormir. Girl, get a grip. The door's locked tight, and you're home alone. I swear that shadow just moved. It's freaking me out. Girl, get a grip. The door's locked tight, and you're home alone. How on earth did the fridge just open like that? Get it together, girl. You probably just left it open by accident. Look, going without sleep is driving me crazy. There's someone here. There's someone in the apartment. The phone on the desk. I could call for help. The front door. It's the only way out. If I can reach it, I still have a chance. No, porque es cerrado. ¿Qué pedo? Ahí estaba el pinche teléfono. Y pepe a la puerta, corre, corre. Cerrada la verdad. La verga noqueado. Ah, son varios. ¿Qué pedo? What the fuck?
la verga. Mames, la tele, ¿qué pedo? A la verga. Ya valió mal, banda. Y ya valió mal. A chingar su madre. Ah, estaba soñando. Pinche gao. Pasó de lanza. Un regalito ahí que te dejé, May. Otra vez con ese pinche loco. Con el pinche Ethan, pues. Miércoles 7:31, 43.18 centímetros cúbicos. Y va subiendo, banda, y va subiendo. Estrés postraumático. Ay, pinche Eva. Y esa carta personal para Infant Mars. Ah, es Infant Mars, no Infant Winters. Cuando los padres salieron de la iglesia, todos sus hijos habían desaparecido. Lo buscaron y los llamaron, gritaron y suplicaron, pero fue en vano. Nunca volvieron a ver a los niños. Ticket de locker. What does it mean? Some sort of fairy tale? It looks like the ticket to a locker. I'm the origami killer. I black out, and then the murdering starts. I know it's me. That letter might be linked to Sean's disappearance. I need to show it to the police. This angel on the ticket. I'm sure I've seen it somewhere before. I think I know where this ticket comes from. Goddamn reporters! They've been camped outside my house all day. What did I do with Sean? I must have done something, but I just can't remember. This doesn't make any sense. It couldn't have been me. I couldn't ever have done that. I'm exhausted. I didn't sleep a wink all night. I couldn't have hurt him. I love him. I love him with all my heart, but what in God's name did I do when he was on the carousel? Someone sent me that letter for a reason. There's no way back for me if I've done anything to hurt Sean. I'd give anything to know where Sean is now. The origami figure in my hand after my blackout. It's the same one the killer leaves in the hands of his victims. I've never done origami in my life. Pues vamos al pinche locker ese culero. I have to get out of here and find out what this ticket is about. Son 25 para las 8 de la mañana. Y capaz de la sierra.
Déjeme checar en el YouTube Studio, en el primer directo, a ver si no me sale una restricción. Porque últimamente en todos los perros directos me sale restricción. No, hasta el momento no. Hasta el momento en la primera parte no me ha salido restricción. Gonna have to make it through the crowd. I can't take crowds. Just can't handle it. Por ejemplo, en los Batman por la música. Y ya esa parte la tengo que andar de silenciando. Allí en el Uncharted, igual por la música del menú del 1, el de ta da na 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 na. I can't make it. Too many people. Too many people. Vamos, tú puedes, Ifan. Y ya pues esas partes las silencio. Las silencio, pues. Hablo como estúpido. Tú puedes, Ifan, tú puedes. Bueno, le pongo pausa de mientras. Como dice el Coro Roads, ¿de qué quieren hablar? ¿A poco si no puedes estar en un lugar con mucha gente? Así como tipo la feria. Aguántenme, voy al baño. Ya tomamos un poquito de agua. Ahorita regreso.
Ah, les dije que ya regresé. Y he sido acá. Totalmente en vivo. Totalmente en directo. Dice... Igual a mí me pasa mucho, güey. Me engento con de... Así cuando hay un lugar con un chingo de gente, por ejemplo, expo feria, supermercados, güey. Eventos, güey, cuando hay un concierto, no sé, la expo feria, cosas así, güey. Sí, es como que, verga, güey. ¿De qué estás hablando? Esos güeyes no aguantaron los polígonos. Sí, güey, es normal, la neta, es normal estar así. Y más después de todo ese pedo del COVID. Que nos acostumbramos a un nivel donde, pues, obviamente, estamos encerrados y sin nadie. Yo que por lo regular toda mi vida he estado así, desde chiquito he sido así. Bueno, vamos a continuar con la sisopatia del IFAN. A la verga. Apareció el pinche diablo. No mames, el Pennywise. El Pennywise. Jason! Bueno, eso sí. Jason! Personas que la neta sí salían y sí estaban con la gente, güey, sí, la neta. Jason, ¿dónde verga estás, Jason? Jason! Ah, ya te vi, Jason. Jason. Jason! Ya sabes, papi, la física del juego. Uy, no, por acá. Quítate. Y de alguna forma superó su miedo a la multitud. O logró pasar toda esa gente. Dice The consigna. lockers. Now I've got to find the right one. Multitud. Made it. I made it. I managed to get through the goddamn crowd. A nightmare. The whole thing was just a fucking nightmare. Jason is dead. The locker number. It's on the ticket. Line 18, box number 3. Okay. The lockers. Now I've got to find the right one. Dieciocho 03 12 16 17 17 18 1803. Acá está.
¿Qué es eso? No mames, la pinche misma caja de zapatos que tenía el güey de la tienda. ¿Qué pedo, carnal? Ya se fue a rentar un hotel porque no lo dejan en paz los pinches periodistas en su casa. Vamos otra vez con el Ethan. El Ethan Winters. I took a room in the first motel I saw. The box from the locker. What am I going to find inside? Am I the one who put this box in the locker? I don't remember. A shoebox. What's the connection with Sean's disappearance? Gotta open it and find out what's inside. ¿Qué dicen? Yo la neta, como digamos que entre comillas tuve la suerte de en esos tiempos seguir chambeando y salir y todo el pedo. Y a la verga, sí, güey, ábrela y y es la lagartija de origami, nos vamos para atrás. Vamos, qué cagada seguida. Y pues digamos que no me afectó tanto, porque casi los últimos años han sido casa, trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo. Y no soy casi mucho de salir, güey. A la verga. ¿Ya vieron qué es? Una pistola. El origami de un cerdito. ¿Qué dice? ¿Estás dispuesto a demostrar el valor necesario para salvar a tu hijo? Taller y aparcamiento 4988 Roosevelt, Avenida Lexington. ¿Estás dispuesto a demostrar el valor necesario para salvar a tu hijo? Taller y aparcamiento 4988 Roosevelt Avenue. Sí, güey, nosotros, hubiera COVID o no, nosotros íbamos a chambear. Cargando. Sean. Verga, ¿ya vieron quién es? I'm so cold. Dad. Dad. Es el Sean. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para salvar a alguien que quieres? Cinco figuras de origami, cada figura es una prueba. Cada prueba proporciona letras. Las letras revelarán una dirección. Vámonos, córrele, Ethan, córrele. Por aquí abajito. Pues como no había venta, güey, nos las pasábamos limpiando, viendo películas
en el celular, güey. La neta, güey, no hacíamos ni verga, güey. Y la neta, gracias al destino que pues obviamente no nos quedamos sin chamba. De alguna u otra manera. Así vamos con el Jaden. The killer is white, Miércoles aged between 30 9:31, and 45. He doesn't act on 46.63 impulse, centímetros plans his cúbicos. crimes in a very meticulous fashion. He doesn't have anything personal against the victims. That's why he covers their faces with mud, to make them anonymous. Why does he kill them if he doesn't have anything against them? For him, they're more of an image, a symbol. That's probably why he gives them an origami figure and an orchid as gifts to apologize for what he's done to them. Very interesting. And where does all that get us? Ah, pinche Blake mamón. The best way Tranquilo. of tracking a predator is to be familiar with his behavior. That may be true in novels, but there's a child's life at stake here. Continue, Jaden. Then I studied the geographical distribution of the murders. Generally, a killer commits his first murder near to where he lives, so he has a safe place to flee to if any complications arise. The more confident he becomes, the further he roams from his base. By analyzing the locations where the victims disappeared, I was able to isolate a zone where the killer might live. And what size is this, zone? For the moment, Mamón. about 10 square miles. Ah, great. Must be 10,000 people live in that sort of area. You gonna question them one by one? Hijo de tu puta madre. Agresivo, tranquilo, agresivo, tranquilo, agresivo, tranquilo, agresivo, The tranquilo. more clues we get, the more we can Tranquilo. reduce the zone. We can then cross-check it with our list of suspects and identify the killer. Y lo One llevo. detail attracted my attention. The interval between the time when a victim disappears and the time when the body is found ranges from 3 to 5 days. But the rainfall is always at 6 inches, give or take 10%. What on earth does that mean? All the victims were drowned in rainwater. The killer kills only in the fall when there is plenty of rain. It could be that he puts them in some sort of well or tank that is open to the skies and that fills up with rainwater. The more it rains, the less time the victim has to live. So what's next? There are 2 suspects whose psychological profile might fit and can be connected to the comfort zone. I'd like to question them. God damn it. We're wasting our time with this bullshit. The killer's out there somewhere, and we gotta get off our asses and find him. ¿Y cómo lo vas a encontrar, pendejo? Uf, vamos a The killer resolver. is no Porque no ordinary somos murderer. violentos. He is intelligent, organized, and methodical. You won't find him by patrolling the streets. Tell me, Agent Jaden, did you get your vast experience on the job, or did you just fucking read about it in some school book? Your vast experience hasn't prevented 8 victims from being murdered. Fucking asshole! That's enough! You said it took 6 inches of rainfall before the victim died. How much time do we have left? The weather forecasts are right. Less than 72 hours. Ojito con el dato. Para que las víctimas se mueran, tiene que llegar a 150 centímetros cúbicos. Choto mamón para la verga. No answer. We waste our time coming here. Sí, de hecho, hubieron algunos contagiados que sí, obviamente le dieron sus 14, 15 días de incapacidad. There is now. Aquí sí, el MacIver, creo. Ya se fue ese güey a buscar más polígonos. A la verga, ¿qué es eso? Looks like Nathaniel Williams is a pretty religious guy. He's a God-fearing idiot, waiting for the end of the world. We questioned him a few months back because he was... Ajá, en tiempos de que no había vacuna, güey. He was ranting and raving. He said he heard voices.
Eran esos tiempos de que apenas estaba iniciando ese idea in rol. his sick little head that I was the Antichrist. I'd come to Earth to persecute him. Real twisted. Ok, tenemos un afanado al cristianismo. No, la neta no, de parte de nosotros se joden o del centro no hubo pérdidas. Quotations from the Bible. Gracias a Jebus. Vamos a revisar el baño, bien. All the signs of a mystical obsessive neurosis compounded by a persecution complex. Puras medicinas para locos. No me deja ponerme mis lentes mamalones. Y tata imbécil. Ok. Sí, no, sí, habían taxis y camiones, güey. Vean, muy poquitos. The guys taking a break from reality holed up here in this crazy apartment. Puros crucifijos. It's stifling in here. Those windows haven't been opened in years. Uy, ya llegó ese güey. Good timing, Nathaniel. Just the man we're looking for. Angels and ministers of grace defend us. I'm Agent Norman Jaden, FBI. I'd like to ask you a few questions. As God is my witness, I haven't done anything. I'm innocent. Relax. Nobody's accusing you of anything. We just want to talk. Where do you work, Nathaniel? You have a job? My sole occupation is praying to the all-merciful Lord for the salvation of humanity. Uy, no. Crucifixos. Why all the crucifixes? You afraid of something? The hour is nigh, and the wrath of God shall strike men down. I'm preparing for the end of the world. Valió mal. Cortado. Nathaniel, do you remember where you were last Tuesday at 4:30 p.m.? Here? I was here. I was praying. All day. Is there anybody with you? No, I was alone. What about the voices, Nathaniel? Do you still hear the voices? We know who talks to you, don't we, Nathaniel? ¿Será que sea él? We both know who talks to you. Don't speak that. Better just stand down and leave Blake to it. What does he say to you, Nathaniel? I can't talk about it. You mustn't talk about it. Maybe Blake knows what he's doing after all. Pray, doesn't he? He needs more and more. I guess Blake's trying to break him, but what good is a confession if he does? No! You mustn't mention... I gotta stop Blake. He's going too far. He told you to go and find that kid. Shit! Blake is totally out of his mind. I can't just stand around and do nothing. You wanted him to stop, didn't you, Nathaniel? Stop! Stop! That's enough! So you obeyed them, to make them stop. You took that boy with you and you drowned him. Isn't that right? Blake, No! what are you doing? Stop! Stop! You killed them, didn't you, Nathaniel? Are you gonna confess, you bastard? You are the Antichrist. Put down the gun, I shall Nathaniel. dispatch you to your father in hell. He is the son of Satan. He was sent to Earth to destroy us. For Christ's sake, shoot! Calm down, Nathaniel. Nobody here wants to hurt you. Put the gun down. Lieutenant Blake is gonna leave our planet right now and return to the realm of shadows.
Creature of darkness, I do beseech you to return to the realm of shadows and leave our Nathaniel in peace. Demon, you shall regret confronting the emissary of the Lord. You shall know divine power. Keep Tranquilizar. calm. Everything is gonna be fine, Nathaniel. Christ all powerful, defend us in our battle with the forces of evil. Protect us from the cunning and wiles of the demon. May God Almighty manifest the power of His empire. Le disparo. Divine power cast Oh no. and all the other spirits that prowl the world in search of souls into the darkest depths. Sí, dígame, pero rápido, hijo de su pinche madre, porque lo va a matar. I'm here to help you, Nathaniel. To get rid of the voices in your head, but you have to trust me. Back away, slowly. Uno me dice que sí, otro me dice que no. Que la ver. Bájalo, bájalo. Now drop the gun. Drop it, Nathaniel. Put your hands on your head. Turn around. Motherfucker! Perro. In the name of the Lord, I exorcise thee, Satan. Okay, freak, the show's over. You're under arrest. Ya le iba a disparar, güey. Pretty damn cool under the circumstances. I would have just shot him. Sí, porque es bien pendejo, imbécil. Every problem, Blake. Maybe not, but most of the time it helps. Es el típico policía que quiere buscar a un culpable a la de a huevos. Ojo del Shelby. El gordito. Ok, aguántenme, déjame checar algo en el cel. Aguántenme tantito. Ok, ya. Susan Bowles, mother of the origami killer's latest victim. Maybe she knows something about the circumstances surrounding her son's death. Asthma-free for the moment and loving it. Good old inhaler in my pocket, just in case. Hay un niño ahí. HH. Yo no puedo decir nada porque ya le sé. Así que ustedes piensen lo que quieran. No answer. Baby screaming inside. Not a promising start. Vale, mal, está cerrado. Vamos a ver qué pedo. De este lado, gordis. Entonces, tenemos menos de 72 horas para encontrar a Sean.
Llevamos, ¿qué? Como 50 metros cúbicos. Eso significa que nos faltan 100 para que el niño se ahogue. ¿En qué tiene de común? En que todos son lluvia pesada. SADCB. No, güey. El detective es un adicto, pero a los pinches lentes. Y después que se anda ahí bien tambaleando. El detective es asmático y el poli del FBI tiene una adicción con los pinches lentes esos que los hacen ver de otra realidad. I don't know why, but I got a bad feeling about this. A letter on the floor. Maybe I should have a look. Jeez. Parents today. Going out and leaving a poor little kid like that. Ya, papi, ya depositaron. Doesn't seem to be anyone. A letter on the floor. Maybe I should have a look. ¿Atiendo le veo o lo dejo llorando? Se acabó, no aguanto más, cuídenme, bebé. Ah, ver. Hello, little cutie. Oh, you're looking for your mama. ¿Dónde está tu mamá? Está muerta. Come on, I have to search the house. Maybe it's not too late. Cólele, cólele. Hang on, baby. First, I gotta find Mama. This letter. Holy fuck. I hope she hasn't... Come on, I have to search the house. Maybe it's not too late. Come on, I have to search the house. Maybe it's not too late. Mrs. Bowles? Mrs. Bowles, are you there? Y si se dieron cuenta por la computadora de la chava, la chava es periodista. No mames, valió. Los cuatro están enfermos. Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, can you hear me? Wake up! Wake up! Ese verga. Ajá, tiene algún padecimiento los cuatro. I'm gonna call an ambulance. No, I don't want to go to the hospital. Please. Okay. You got something around here I can dress this wound with? Yeah, I think so. Okay, don't move. I'll be right back. Por eso les digo que con las misiones de Jaden hay que ponernos perros porque de alguna manera es el único que puede resolver quién es el asesino de... El asesino de lo digamos. I'm here for you, Susan. You'll be all right. I'll take care of you.
Stay with me, Susan. Susan, do you hear me? Susan, stay with me. Can you hear me? Stay with me. Okay, come on. Sí, es que te digo que este pinche juego es un juegazo. There, I done what I can. That should stop the bleeding. Well, luckily the wounds aren't too deep. Hey, how are you feeling? Okay? My baby. My baby needs me. Right. You stay there. I'll take care of the baby. Okay? Do you know what to do? With a baby, I mean. I'm a private eye. Obvio. There's nothing I can't do. Pues sí. Her name is Emily. Gotcha. I was a private eye when I walked in here, and now I'm a babysitter. Go figure. ¿Por qué, güey? Romeo live for now. Let's see how Junior's doing. A ver, argumenta. Argumenta tu comentario. Ah, sí es cierto. Todas las manos cagadas, sí es cierto. Córrele, córrele, córrele. La de 50 Reasons Why, no. Lo único que sé es que hay una chava muerta y que son 13 cassettes que deja el asesino para resolver, bueno, no el asesino, sino que esta chava para resolver su asesinato. Una más así, ¿no? ¿Estoy cerca o ya me pasé de pendejo? Okay. How do you do this again? A la verga. There you go, fresh new baby. That should feel better. Right, Emily? Listo. Más limpiecita que nada. Hey, what's the matter? I thought we solved the problem. Oh, ya. Bueno, no estaba tan lejos, ¿o sí? Maybe she's hungry. Capaz tiene hambre, sí es cierto, tienes razón. Of course. Now I know why you're crying, my little peachy poo. Mother shall be to the rescue. A la verga, neta. I guess I better warm this thing up. Maybe she's hungry. ¿A poco en horizontal no te pasa nada? En vertical sí. Eso no lo sabía. Oh, Emily, are you hungry? Huh? Hold on. I'll just tilt this bottle a little bit so you don't choke. Ya como más a clasificación R que nada por lo que pasa, ¿no? Me imagino.
Vámonos. Good job, Emily. Hmm? You're feeling good now, right? Now, I'm gonna rock you very gently so you can have a nice little snooze. Okay? All right. Neta, que la quitan. No mames. Entonces era para que la viéramos desde que comenzó, ¿no? Desde que la estaban transmitiendo. Pero en el episodio la escena la cortan así de putazo o o cambian la escena, la vuelven a regrabar. Mamá Shelby al rescate. Thanks for looking after my baby. I didn't want to leave her. Yeah. I just couldn't cope anymore. Just not having Jeremy around. He was such a good boy. Can't understand why anyone would want to hurt him. Do you take care of this baby on your own? Doesn't Jeremy's father live with you anymore? He disappeared. The day after Jeremy. I don't know what happened to him. Maybe Ya vas a salir he couldn't con que take ya it. tienes sueño y te vas a dormir. Ah, que la verga. Ever since I've had to look after Emily all on my own and I couldn't do it anymore. Mamón, mañana cierras. Did your husband say anything before he disappeared? Did he leave a note or something? No. He left the house without a word and there was just the cell phone. A cell phone? Yeah, I found a cell phone in his dresser. I'm sure it wasn't his. I'd never seen it before. I tried to turn it on, but it didn't work. No, pues, ¿qué les parece si además acabando este capítulo? Ya le cierro y lo continuamos después ya para que nosotros vayamos viendo qué show con lo del el asesino del origami y todo ese pedo, Simón. Sí, May, gracias por estar aquí en el directo, ya sabes que nosotros te chingamos. Pero nada más acabamos este episodio y ya nos vamos a mimir. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece mi público? You still have it? Yeah. Ajá, y así no nos perdemos de nada. In the living room. You can have it if you'd like. I'm sure it's of more use to you than to me. Do you have any family or anybody to help you? Yeah. My mother. I didn't want to ask her for anything. We don't really get along. But I guess I'm out of options. Well, look after yourself. And Emily. I will. I promise. In a drawer in the living room. That's what Susan said. En el armario está el pinche teléfono. In a drawer in the living room. En un That's what cajón. Susan said. A ver. Acá está.
Güey. Good luck, Emily. You take care of your mama. Ya vamos. Aquí mamá Shelby acabó su cometido. Y gracias por acompañarnos. Espero que les esté gustando el juego, que se sientan atrapados por la historia, porque la neta, es uno de mis juegos favoritos de la vida. Fue de los primeros que jugué cuando recién me compré mi PlayStation 3. Y a partir de ahí me enamoré de ese pinche juego. Ok, antes de comenzar con este diantre, vamos a dejarlo hasta aquí. Miércoles 11/3, 49.23 centímetros cúbicos. Es que haz de cuenta que Heavy Rain, Beyond Two Souls y Detroit Become Human es producida y ejecutada por Sony Interactive Entertainment junto con Quantum Dream, y de los tres juegos el director principal y escritor siempre ha sido el David Cage. La neta, juegazos. Y cuando ya acabemos este y empecemos a jugar el Beyond Two Souls, ahí sí voy a estar a ciegas con ustedes igualmente, porque el Beyond Two Souls no lo he tocado en todo el rato que llevo teniéndolo. Y hasta ahorita, ¿qué les ha parecido el juego? ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Quién piensan que es el asesino del origami? No, desgraciadamente de los tres juegos ninguno está conectado. Ninguno, ni el Heavy Rain, ni el Beyond Two Souls, ni el Detroit Become Human. Son tres juegos y tres historias muy diferentes. Simón. Y ya te vas a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta, qué pasa en el Beyond Two Souls. Porque el Beyond Two Souls está un poco más chingón. Me sé la historia y a qué va, pero pues no lo he jugado en sí. Sí, mínimo un easter egg, pero a lo mejor encontramos uno en lo que jugamos los demás. Y digan, no mames, esa madre es de Heavy Rain, no mames, ese es de Beyond Two Souls, no mames, ese es de Detroit Become Human. Pero pues obviamente aquí en el Heavy Rain no vamos a encontrar así como que easter egg, así cositas interesantes, porque es el primer juego. Pero bueno, chavos, hasta ahorita ustedes, ¿quién creen que sea el asesino del origami? ¿Quién está haciendo todo este pedo? Porque aparte de los cuatro personajes principales, son un chingo secundarios. Ethan y el detective Mamil. Bueno, los otros dos ya se fueron del stream, ya como vieron que ya están jugando, pero qué bueno que se quedaron hasta aquí. Qué bueno que lo estén disfrutando, y espero que los llene, porque la neta, así como me llenó a mí, así espero que le llene a ustedes, porque la neta, juegazo. Y ahorita que me acuerdo que estaba ahí con la bebé y con la chava, me acuerdo que en la edición del corte de director hay una parte donde jugamos con esta niña de Madison y explica el por qué tiene estrés postraumático. Es como un DLC aparte. Pero pues no sé si venga aquí. Pero ya lo vamos a descubrir después. Al rato toca Uncharted. Esperemos que más al rato acabemos el Uncharted del Great Fortune. Lo acabemos. Nos faltan como 4 episodios nada más. Acabamos. Le cortamos. Y si quieren podemos volver a comenzar el Uncharted 2. O le damos un ratito al Heavy Rain también mañana si quieren. Pero pues ya va a ser elección suya. Ya de cajón
va a ser un Uncharted mañana para acabarlo. Cortamos porque ya saben que los directos se cortan cuando quito y pongo otro juego. Ya si quieren continuamos con el 2. Y o si no le damos un ratito a la Heavy Rain. Claro que sí, totalmente. Ah, por cierto, ya no me dijiste en qué parte del Batman vas. Del Batman Arkham Knights. Ya si quieres me cuentas al ratón. ¿Cuál es el pinche Heavy Rain por lo triste que está? Sí te creo, pues. Pero bueno, hasta aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias a los que estuvieron y a los que los van a ver resubido. Espero que lo estén disfrutando. Y nos vemos mañanita. Mañana, bueno, al rato, que ya ahorita es 12 de enero, para seguir con el Uncharted. Claro que sí. Uff. Ya veo el nuevo tiraje. Ah, donde creo que vas a como que un edificio con unas torres y ya te dan un nuevo batitraje así como que es más metálico, ¿no? Solo les Gabo, nos vemos mañana, nos vemos mañanita, descansa. Gracias por acompañarnos. Te mando un beso directito en el yoyop. Pues bueno, solo les manda. Hay 2 vídeos mañana. Y como dice el lumbre de café, chao, chao.